ঔৰংগজেব আততায়ী অত্যাচাৰী আৰু আক্ৰমণকাৰী। ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি ভৰিৰে মোহাৰি নিশেষ কৰিব খুজিছিল। কাশী নগৰত আক্ৰমণ চলাইছিল অত্যাচাৰী ঔৰংগজেবে। ঔৰংগজেবৰ অত্যাচাৰ সাক্ষী ইতিহাস। এই মন্তব্য সত্যৰঞ্জন বৰা অথবা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নহয়। এই মন্তব্য স্বয়ং দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। এইবাৰ মোদীৰ মুখত ঔৰংগজেবৰ প্ৰসংগ। মোদীক সমৰ্থন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰত সুৰ মিলাই ক'লে, ঔৰংগজেবে আমাৰ ধৰ্ম শেষ কৰিব বিচাৰিছিল, কিন্তু এতিয়া ঔৰংগজেবৰ দিন উকলিল। অত্যাচাৰী আততায়ী ঔৰংগজেব সময়ৰ সোঁতত বিলীন হৈ গ'ল। কাশী বিশ্বনাথ ধাম কৰিডৰ উদ্ঘাটন পৰ্বত মোদীজীয়ে এই মন্তব্য কৰে। ঔৰংগজেবে আমাৰ ধৰ্মক শেষ কৰিব বিচাৰিছিল, কিন্তু শিৱাজীয়ে আমাৰ ধৰ্ম আৰু মাতৃভূমিক ৰক্ষা কৰিলে, আৰু এতিয়া ঔৰংগজেবৰ আতংক অত্যাচাৰ শেষ হ'ল। এইখন দেশত ঔৰংগজেব আহিলে শিৱাজীৰ জন্ম হয়। আনহাতে কাশী নগৰ ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছিল ঔৰংগজেবে। এই মন্তব্য দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। সোমবাৰে কাশী বিশ্বনাথ ধাম কৰিডৰ উদ্ঘাটন পৰ্বত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই মন্তব্য। इतिहासकारों ने भी वृक्षों, सरोवरों, तालाबों से घिरी काशी के अद्भुत स्वरूप का बखान किया है, लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है, जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। और अंग्रेजों के दौर में भी वॉरेन हेस्टिंग का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था। ये तो काशी के लोग समय समय पर बोलते रहते हैं और काशी की जुबान पे निकलता है, घोड़े पर होदा और हाथी पर जिन जान लेकर भागल वॉरेन हेस्टिंग। आतंक के वो पर्याय
इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं। और मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है।